గృహమునందు ఎన్ని విచారములు, ఎన్ని కష్టములు, ఎన్ని బాధలు ఉండినప్పటికీ నవ్వుకుంటూ ఆనందంగా ఈ గృహము యొక్క కీర్తిని నిలబెట్టే నిమిత్తమై తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసేటువంటి వారు స్త్రీలు. இறைவனின் மகிமைக்காக தன் உயிரையும் தியாகம் செய்ய தயங்காமல் அனைத்து சிக்கல்கள் துன்பங்கள் இருந்தாலும் முகத்தில் புன்னகையுடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்பவளே ஒரு பெண். மற்ற அனைவரும் கவலை, பதட்டம், துன்பம், பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதற்காக தன் அனைத்தையும் தியாகம் செய்ய தயாராக இருப்பவளே பெண். స్త్రీలయందు 7 విధములైనటువంటి శక్తులు ఉంటున్నాయి. ஒரு பெண்ணுக்கு 7 உயர்ந்த பண்புகள் உள்ளன. సత్యము, உண்மை, ప్రేమ, அன்பு, ధర్మము, தர்மம், త్యాగము, தியாகம், సహనము, பொறுமை, సానుభూతి, கருணை, ఆనందము. ஆனந்தம். ఈ 7 శక్తులు కూడా కూడినటువంటిదే ఈ స్త్రీ. இந்த 7 பண்புகளின் முழுமையான வடிவமே ஒரு பெண். ఈ స్త్రీ వల్లనే గృహము కాని, వ్యక్తులు కాని, సంతానం కాని దేశవ్యాప్తి కావడానికి, సత్కీర్తిని తేవడానికి, ఆనందాన్ని అందించడానికి, శాంతి భద్రతను చేకూర్చడానికి ఈ స్త్రీలే మూల కారణం. மக்களுக்கு உதவவும், மகிழ்ச்சியை பரப்பவும், நாட்டின் ஆன்மீகத்தை வளர்க்கவும், சமாதானத்தை நிலைநாட்டவும், அனைவரையும் நல் உணர்வுடன் வாழ செய்யவும், வேதங்களின் ஆன்மாவை பரப்பவும் அவளே அடிப்படை காரணம். ஒரு பெண்ணே இல்லத்திலும் தனி நபரின் வாழ்க்கையிலும் அவளின் சந்ததியினாலும் நாடெங்கும் அமைதி, செழிப்பு, முன்னேற்றம், நலன், புகழ் மற்றும் மரியாதையை உருவாக்கும் முதன்மை காரணமாக இருக்கிறாள்.